this torque lah. Okay, so torque semasa starting. So dekat sini this one will be the unknown yang kita nak dapatkan lah. So this unknown. So kita ada K flux juga. So 3 square. Okay, so kita ada. Okay, how about omega? How about omega? Macam mana kita nak dapat omega? Kosong. Okay, omega adalah kosong. Good. Kenapa omega kosong? Okay, omega adalah kosong sebab dia tak pusing lagi. Ya, sebab ini adalah starting. Bila starting, whatever the thing yang kamu pernah belajar, okay, maybe sebelum ni kamu pernah jumpa equation induction. Slip is equal to Ns minus Nr over Ns. Okay, ini induction lah. Saya just nak kaitkan. So they always say that when starting, slip equal to 1. Slip equal to 1 bila keadaan starting. So kenapa keadaan starting slip sama dengan 1? Sebab kita assume rotor kita tak berpusing lagi. So Ns divided by Ns sama dengan 1. Okay, that's the thing lah. So maksudnya dalam keadaan starting, so rotor kita tak berpusing lagi. So N sama dengan 0. So finally omega juga sama dengan 0. Sebab omega is 2 pi N over 60. Okay, so cuba kamu gantikan omega dengan 0. Can you find for me torque develop? Torque yang kita gunalah untuk kita pusingkan waktu starting. Can you calculate for me? Okay, dah buat apa? Dapat? Saya dapat 900. Okay, 900. Okay, memang in terms of value, okay, kamu dapat 900. But kita cuba kaitkan dengan fundamental. Okay, kita kaitkan dengan fundamental. So you can see that this value compared to this value, this is much higher. Okay, so dia membuktikan yang waktu starting rotor kita tak berpusing, that we have to supply with full force. Maksudnya force yang sangat-sangat tinggi untuk kita pusingkan. So you can see that this is quite significant lah, different. Okay, 900 dan 15. So this is the torque developed when we want to start the machine. Okay, okay, kita boleh tulis torque starting lah. Okay, torque starting. Okay, so dekat sini dia membuktikan memang kalau dalam keadaan starting, torque adalah sangat tinggi. So torque sangat-sangat tinggi, so dia adalah proportional dengan kita punya current yang sangat tinggi. Okay, so now they ask you to find torque I starting. Okay, I starting. So untuk dapatkan I starting, macam mana kita nak dapatkan? Apa equation kita boleh pakai? So you already have torque starting. Okay, so kamu ada torque starting, and then kamu boleh guna equation apa? So kamu boleh pakai balik equation this one. Okay, so kita ada dua method lah. First kita cuba dapatkan guna this equation. So this equation doesn't matter whether this is torque maximum. So dia apply pada apa sahaja keadaan. So torque starting, so maksudnya kita akan cakap torque starting lah. So is equal to K flux IA starting. Okay, so finally IA starting. Okay, so IA starting sama juga dengan torque starting divided by K flux. Okay, dah buat apa? Okay, dah buat apa? 300.
So dapat 300. 900 bahagikan dengan 3. So sama juga dengan 300 ampere. So in terms of value, kita boleh tengoklah waktu starting current dia sangat-sangat tinggi. 300 ampere compare tu bila current dia dah berpusing dalam keadaan full speed. So hanyalah 5 ampere. Okay, so dekat sini kamu nampak why we need to learn about the starting juga. So sebab kita nak prevent this current maybe is for a short moment of time sahaja, tetapi dia masih lagi menjejaskan, will give a significant effect on the machine. So kalau mesin kamu hadapi current macam ni, so kemungkinan besar kamu punya winding pun akan rosak. Okay, especially on the electronic component yang ada dalam kita punya converter lah, okay, yang mengawal kita punya mesin. So current tu sangat-sangat tinggi, 300 ampere. Okay, so this is the current that we want to prevent. Okay, yang ni lah. Okay, so can we use another method untuk kita dapatkan I starting? Okay, ini saya kaitkan dengan equation torque lah. Okay, kamu dah belajar equation torque. Okay, so last time ingat tak kamu ada tengok satu video, I give you we discuss on the video that they say when starting sebenarnya there are no back EMF dekat bahagian sini. Ingat lagi tak ada satu video yang saya tunjuk dekat kamu on the 3 point starting. Okay, waktu 3 point starting, so dia mention okay, at starting, so this machine is not rotating at all. Okay, so tak akan ada back EMF di sini. Okay, kalau tak ada back EMF dekat sini, so kita tak ada EA ataupun EA sama dengan kosong. Okay, can you give me the equation to find E di bahagian armature ataupun E for separately excited? Ingat lagi tak equation dia? E is equal to VT minus IA. Betul tak? Betul, sir. Okay, so ini adalah analisis on the separately excited di bahagian sini. Okay, so kita kaitkan balik dengan konsep starting. So waktu starting, kita tahu there are no rotation at all. So bila tak ada rotation at all, so kita tak ada voltage generated by the concept of EMF. Okay, kita tak ada langsung. So in this case, back EMF sama dengan kosong. Okay, bila kita set saja EA sama dengan kosong, sebenarnya kita tahu yang IA yang kita akan dapat adalah IA starting. So IA starting. So by using this concept pun kita boleh dapat juga IA starting. So dalam kes ni VT is equal to IA RA. So IA. Okay, walaupun dia IA tapi ini adalah IA starting. Sama juga dengan VT divided by RA. So VT kita ada 600 divided by 2 sama dengan 300 ampere. Sama? Sama. Kalau kamu boleh faham konsep, sebenarnya there are a lot of perspektif yang kamu boleh sentuh. Okay? Kamu boleh sentuh dari segi the equation itself, the back EMF equation, ataupun kita boleh tengok dari segi equation torque. Okay? So don't rigid on satu teknik sahaja. Okay? Sebab electrical ni kita boleh pandang different perspektif. Okay? View yang berbeza mungkin walaupun view yang berbeza tapi hasil dia masih lagi sama. Okay, boleh faham? Ada soalan tak? Okay, soalan ni walaupun basic, there are a lot of information sebenarnya yang kita boleh kaitkan dengan fundamental, especially on the starting, okay, especially on the equation itself, the concept of starting. Ada apa-apa nak tanya? Cepat, hari ni saya terpaksa stop pada 11.30. Hopefully I can do as much as possible lah the exercise yang kita ada. Okay, cepat, ada apa-apa nak tanya saya? Setakat ni okey, Zul. Okay, setakat ni okey, alhamdulillah. Okay, so again saya ulang balik. So this is the concept. Okay, soalan basic tetapi behind that the fundamental information is important. Starting adalah sangat-sangat tinggi in terms of the torque as well as the current. Okay, so that's why kita belajar juga untuk starting teknik
And then kita boleh kaitkan dengan keadaan, the condition. Whether the condition is starting, whether later kita ada condition untuk maximum, dan kita ada condition untuk full rated speed. Okay, dalam keadaan rated lah, base speed, kita panggil base speed. Okay, so this is number one. Okay, so yesterday we already finished on all the technique for speed control. Okay, kita dah cover semua sekali, tapi kefahaman dia I'm not sure lah. Okay, so kita cuba test kefahaman dia melalui the example lah. Okay, can you read first the question on example number 1 kat sini. Okay, cuba fahamkan dulu apa yang dia nak pada example number 1. Okay, cuba fahamkan dahulu. Okay, so the armature resistance of a 230 volt DC shunt motor is 0.2 ohm. Okay, so dia bagi tahu dekat sini. So basically this is all the information on the armature side. So kita ada V terminal and then kita ada armature resistance. Okay, dekat sini. Okay, so it takes 15 ampere at rated voltage and run at 800 RPM. So it takes, apa maksud it takes? Okay, dia ambil, betul tak? Dia ambil. So dia ambil 15 ampere at rated voltage and run at 800 RPM. Okay, apa maksud dia? Apa yang kamu faham tentang this statement? Untuk menggerakkan sebanyak 800 RPM, dia memerlukan 15 ampere. Okay, 15 ampere tu, the question is 15 ampere. So 15 ampere tu di mana? Okay, di manakah itu? Okay, apakah itu 15 ampere? Kat mana satu 15 ampere? Okay, can you identify the position of 15 ampere tu? Okay, so it takes 15 ampere at rated voltage and run at 800 RPM. So 15 ampere basically have been taken by the machine. So 15 ampere tu adalah IA. Okay, sebab kadang-kadang on the statement pun dia ada quite confusing. Okay, kadang-kadang dia ada beritahu draw a current from the source. So selalunya itu adalah IL. Tapi kalau dia kat sini dia mention it takes 15 ampere at rated voltage. So ini machine tu dah ambil. Okay, machine tu dah ambil. So 15 ampere is IA. Okay, so okay, saya copy first dekat sini. Okay, let's we do together. So example number 1. So given VT is equal to 230 volt. Okay, so armature resistance. So this is armature resistance. Okay, 0.2 ohm. So it takes 15 ampere. So kita dah ambil, dia ambil 15 ampere. So this is IA, not IL. So and run at 800 RPM. So speed adalah 800 RPM. Okay, so calculate the value of additional resistance required in the armature circuit to reduce the speed to 600 RPM. So they ask you to find. Okay, now kita ada satu requirement. Okay, requirement dia adalah kita nak reduce the speed. Okay, so kita nak reduce the speed. So for this question dia macam guided punya question lah. Okay, so information yang paling penting adalah dekat sini. So to reduce the speed to 600 RPM. Okay, maksudnya kita nak cuba dapatkan speed below the rated speed. Okay, speed below the rated speed. So bila kita nak dapat below the rated speed, yesterday we have discussed we can control by using terminal voltage
or we can control by adding some resistance on the armature circuit. Okay, so dekat situ kita ada two teknik yang kita boleh apply lah. Di bawah speed ataupun kita nak kurangkan speed, selalunya kita pakai teknik terminal voltage ataupun kita ada armature resistance control. So dalam kes ni sebab this is guided, so dia beritahu value of additional resistance required in the armature. So dia dah guide kamu dah. So dia tak ada bagi tricky punya question lah. So this is guided. Okay, so this one pun dia dah beritahu lah controlling speed by adding resistance. Okay, so kita nak dapatkan nilai R additional lah. Saya namakan R additional di armature. Okay, R additional. So target kita, new speed kita adalah N. Okay, can I put this one N number 1? N number 1 basically refer to the base value ataupun rated value. Okay, ni kita nyatakan sebagai desired value. So kita nak dapatkan this one dah diberi. So N2 adalah 600 RPM. Okay, so kita ada dua speed dekat sini. So kita boleh cakap this is rated speed. Now they have some intention to reduce the speed to 600 RPM. Okay, now kita dah tahu dah teknik yang kita nak pakai adalah armature resistance control. Okay, so again my advice, always start with sketch your topologies dulu. Okay, so dia dah bagi tahu sini kita ada shunt motor. Okay, shunt maksudnya kita ada mesin. Okay, kita ada armature resistance, so kita ada field resistance, so this is motor. Okay, so this is EA. So RA given equal to 0.2. Do we have information on RF? Ada tak maklumat RF? Ada ke tak ada? Okay, VT is 230. Ada tak RF? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada tak ada? Okay, so they are not providing any value or any information on the field. So field tak ada lah. But maybe if you check back the concept, okay, because we already have the information of IA. So basically we can ignore the effect of field. Okay, sebab analisis dia selalunya berdasarkan kepada armature circuit di bahagian yang berpusing lah. Okay, so sebab kita dah ada IA, so walaupun dia tak bagi, so you don't have to find. Okay, so RF ni kita boleh cakap tak penting lah dalam keadaan ni. Okay, maybe in certain cases they give you IL, but you have to find IA based on the portion of current that flow through the armature circuit as well as the field circuit. Yang macam sebelum ni kamu buat, nak dapatkan IF, portion dia kamu kena guna KCL lah. Okay, so how many portion of current flowing to the armature circuit as well as the field circuit. Okay, dalam kes ni tak ada masalah. Okay, next, apa yang kamu boleh buat, apa yang kamu kena buat, apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat first? Okay, first, whatever, okay, for speed control sebenarnya kita kena analisis dahulu dalam keadaan rated. Doesn't matter whether this is DC analysis or AC analysis, kita cuba buat analisis dalam keadaan base dahulu, dalam keadaan rated value. So saya boleh cakap case 1, case number 1, so rated condition. Okay, so kita kena mesti start dengan rated condition dahulu. Okay, jangan start dengan terus the condition that being asked by the question. Ini keadaan yang soalan minta lah. Apa-apa kita start dengan rated dahulu. Okay, so take out the equation that involve for shunt. So dalam kes ni kita ada equation for E,
So EA is equal to VT minus IA RA. Kita ada equation dalam keadaan ada third condition. Okay, so EA kita ada? Tak ada. Okay, so can you find for me EA? VT kita ada? Ada tak VT? Ada kan? IA pun kita ada, the current flow here, IA kita dah ada. So RA pun kita dah ada. So can you calculate for me the value of EA? Saya dapat 227 sir. Okay, 227 good. 227 volt. Okay, so nanti kamu cuba kaitkan balik lah. Okay, 227 is the voltage generated by the EMF, back EMF lah. So ini adalah motor, so motor must be slightly less than the voltage at the source, betul lah. So source kamu 230, so kamu ada EA 227. So the match dengan konsep. Okay, so this is number 1. Okay, now kita pergi kepada case number 2. Okay, so case number 2 adalah case di mana yang soalan minta lah. So case number 2 saya boleh cakap at N number 2 sama juga dengan 600 RPM. Okay, so ini adalah case number 2. Okay, so dekat sini kita akan cuba buat kita panggil sebagai comparison lah. Okay, so comparison kita, okay, now saya nak clarify sedikit. Okay, for the same machine, okay, kita ada satu biji motor. Okay, so kita akan test machine tu punya requirement pada dua speed yang berbeza. Okay, sebagai contoh dalam soalan ni, kita ada satu biji motor. So kita analisis dia dalam keadaan base, which is at 800 RPM, mesin yang sama. And then kita cuba dapatkan the parameter required untuk kita hasilkan speed 600 RPM. Okay, tapi dalam kes ni motor tu masih lagi motor yang sama. So untuk motor yang sama sebenarnya machine constant dia adalah sama. Okay, so this is the concept of kita buat comparison. Okay, kita buat comparison, kita buat sebab this is the same machine used to get two different condition, 800 dan juga 600. So that's why untuk keadaan ni kita boleh buat comparison dalam bentuk E tu. Okay, so kita boleh buat, okay, untuk keadaan pertama kita boleh cakap EA, okay, saya namakan EA number 1 lah. Okay, VT tak apa, VT common. So IA, now IA kita bergantung kepada kita punya keadaan lah. Okay, so dalam kes ni EA adalah VT minus IA RA. Okay, so okay, kita mungkin terus pergi kepada ni lah, equation yang speed. So E is equal to K flux omega, EA number 1. So EA number 1 akan menghasilkan speed number 1. Okay, so kita cuba compare dengan keadaan kedua, which is this keadaan lah, case number 2. So EA number 2 sama juga dengan K flux omega number 2. Okay, so dalam case ni kita tahulah K adalah machine constant. Untuk machine yang sama, so kita ada K yang sama. So K ni kita boleh cancel. Okay, so next kita boleh tengok flux. Macam saya cakap, flux adalah proportional dengan IF. So dalam case ni kita ada tambah tak apa-apa resistance di bahagian field? Ada tak kita adjust apa-apa value di bahagian field, ataupun ada tak kita adjust di bahagian terminal voltage? Ada atau tak ada? Okay, the thing yang kita cuba buat adalah kita nak tambah resistor di sini, betul? Di bahagian armature R additional. Ada tak kita ubah di bahagian sini untuk keadaan yang kedua? Ada atau tak ada? Ada atau tak ada?
Ada ke tak ada? Wish. Ada tak apa-apa maklumat? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, so tak ada apa-apa perubahan. So kita boleh expect yang IF adalah kekal sama walaupun keadaan pertama dan keadaan kedua. So IF dia kekal sama sebab voltage kita tak ubah. There are no information that ask you to change the terminal voltage, and there are no information that you have to add more resistance on the field circuit. Sebab kita nak turunkan speed, kita hanya tambahkan resistance di bahagian armature sahaja. So that's why kita tahu IF tak berubah. So flux adalah proportional dengan IF. So bila IF tak berubah, flux adalah kekal sama. So kita boleh cakap keadaan pertama dan keadaan kedua adalah sama. Okay. So this is the equation yang kita kena consider. Finally kita cuba tengok omega lah. So omega, kalau kita tengok omega adalah 2 pi n over 60. So kalau dia omega 1 lah. So kalau dia omega 2, so dia adalah 2 pi n over 60. So kalau kita tengok dekat sini, kita boleh cancel out 2 pi dan 60 sebab dia bahagi benda ni constant. 2 pi dan 60 adalah constant. The only difference adalah untuk omega 1 menghasilkan speed 1, untuk omega number 2 menghasilkan speed number 2. Okay, so kita boleh simplify the equation. So EA number 1 over EA number 2 sama juga dengan N1 over N2 sahaja. Okay, boleh faham tak? Ini analisis yang terlibat lah. So kita kena tengok perspektif. Under what condition yang kita cuba analisis kita punya sistem. Okay, so kita nak dapatkan kelajuan yang kurang. So we are manipulating on the armature side saja. Modifying on the armature side. We are not changing anything on the terminal voltage as well as the field circuit. Kita tak ubah apa-apa. So kita akan come out dengan this is the final equation. Boleh? Okay. So dia nak kita nak dapatkan nilai resistance, tapi kita tahu. So tak apa, nanti saya akan tunjuk kenapa kita dapatkan EA dahulu. Okay, now do we have EA number 1? Ada? Ada kan? Ada. Ada, this one dah ada. N1 ada? N1 ada, so this is N1. N1, N2 pun dah ada, this is the requirement. So can you find for me E number 2, EA number 2? Saya dapatkan untuk saya EA number 2. 170.25. EA number 2 adalah 170.25 volt. 0.25 volt. Okay, good. Okay, so kita boleh nampak bila motor tu dah start pusing. Okay, tadi kita punya kelajuan 800 menghasilkan 227 volt. Okay, so bila dia perlahan, so kita boleh nampak efek dia adalah voltage jadi low. Okay, voltage jadi low. So kita boleh nampak lah kalau if you plot makin perlahan kita punya mesin, so voltage E adalah makin kecil. Maybe sampai keadaan starting motor tak berpusing, voltage adalah kosong. So dia match dengan kita punya fundamental. Okay, finally kita kena balik kepada soalan because they ask you to find the additional resistance required. Now you only have the information of E dalam keadaan yang kedua. So kita nak dapatkan kita punya resistance. So what is the equation yang ada nilai armature resistance dan melibatkan EA? Equation apa yang ada? Kita ada. Okay. Sama dengan ni. Sebab this is the machine yang sama. So this is the equation yang kita akan pakai. So kita ada EA2 sama juga dengan VT minus IA. Now kita tahu dalam keadaan this one, okay, dalam keadaan kedua sebenarnya kita dah tambah R additionally. Okay, kita dah tambah R additional, tapi kita tak tahu berapa yang kita tambah, tetapi at the end dia menghasilkan this speed dan this EA.
So kita cuba buat macam backward calculation. So E yang kita ada, kita kaitkan balik dengan equation. So VT minus IA. Okey, dalam kes ni IA, adakah IA berubah ataupun tak? IA berubah ke tak? Saya rasa tak sir. Okay, tak. Okay, keyword untuk we check whether the IA is changes or not, kita punya soalan mesti dia mesti inform berkenaan dengan torque. Okay, sebab IA dia bergantung dengan torque. So dalam kes ni kita tak ada maklumat yang bagi tahu torque is changes. Okay, kalau dia tak bagi maklumat, kita kena andaikan torque adalah constant. So bila torque constant, IA juga constant. After this mungkin kamu akan jumpa satu soalan yang dia beritahu torque juga berubah. So bila torque berubah, so there are additional analysis yang kita kena buat. So at this moment of time, for this question, there are no information that mention torque is changes. Okay, so IA sama. So dalam kes ni sebab yang ni RA sahaja, kita tahu dia dalam keadaan asal. So dalam keadaan kedua kita kena buat, sini kita panggil sebagai, mungkin kamu boleh cakap sebagai RA combine. Okay, saya tak nak kamu buat R additional tambah RA. Okay, tak apa, kita buat macam ni. But bear in mind, R combine ni sebenarnya adalah R asal tambah dengan R additional. Okay, boleh faham tak? Okay, sebab dalam keadaan kedua memang kita dah tahu kita dah tambah resistance dan menghasilkan speed yang sedikit rendah dan juga voltage yang sedikit kecil untuk back EMF. Okay, back EMF dia. So kita nak tahu berapa yang kita dah tambah sebenarnya. So that's why kita buat backward calculation. So this one sebenarnya dah ditambah. Okay, so kita dah tahu this is the R combination between RA dan R additional. So now kita dah ada nilai EA. VT memang dia tak bagi tahu apa-apa perubahan. So VT sama, IA sama. So can you find for me R combine and finally separate between these two term, RA dan juga R additional. Dapatkan saya nilai R additional sahaja. Okay, can you do it for me? Okay, cuba calculate untuk saya. Okay, cepat. Dapat apa? Saya dapat 3.78. Okay, 3.78. Okay, itu adalah combination ataupun additional? Additional saja. Additional sahaja. So, saya nak semua sekali check sama ada jawapan ni betul ataupun salah. Okay, 3.78. Adakah jawapan ni betul atau salah? Tolong check. Can someone verify this answer to me? Sama. Sama? Okay, good. Okay, Sama sir. sama, Alhamdulillah. Okay, so samalah. Saya punya jawapan pun sama, 3.78. Okay, so boleh faham tak dengan soalan macam ni? Ada apa-apa nak tanya? Okay, whatever the thing yang kita buat, kita kena analisis dalam keadaan full capability dahulu. Full capability maksudnya dalam keadaan rated ataupun base. Dan baru kita buat perbandingan dengan keadaan yang diminta. So kita kena tengok based on the concept of we analyze for the same machine. Machine tu sama,
So tak ada perubahan langsung mesin. So kita punya K dekat sini, K ni adalah constant, machine constant. So mungkin kalau mesin A dan mesin B ada dua mesin, so mesin constant mungkin ada perbezaan. Tapi kita punya analysis is based on the same machine. So kita nak ubah supaya mesin yang sama ada dua speed yang berbeza. Flux, kalau kita tengok pun, kalau kamu tengok dekat sini, that we are not modifying anything on the field circuit and as well as the terminal voltage. So kita tahulah flux adalah kekal because flux is proportional dengan IF. Okay, and then kita tengok omega, omega is 2 pi n over 60, kita boleh tahulah. Okay, constant kita boleh cancel sebab dia bahagi. So finally kita ada equation ni. Okay, it looks simple tetapi behind that, this is the thing yang kita kena buat untuk kita dapatkan pengawalan kepada kita punya mesin. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Sir, kalau soal itu dia cakap tak berubah, so nak cari IA baru tu macam mana? Okay, kalau torque berubah, so dia kena ada dia kena ada torque equation. Okay, selalunya dia akan bagi torque equation lah. Okay, kita akan tengok nanti pada so kalau macam ni, okay, constant torque load. Okay, constant torque load maksudnya ini pun support kepada information of torque adalah constant. Okay, kalau dia ubah torque, so dia kena mention new torque tu. Torque yang dalam keadaan yang yang kedua. Sebab kita kalau dia ubah kepada torque, so kita kena ada information of torque yang kedua. And then kita cuba dapatkan keadaan torque yang pertama, kita boleh buat juga kita punya comparison torque 1 over torque 2. Sama juga dengan K flux IE1 over K flux IE2. Kita buat comparison sebab mesin ni mesin yang sama. Okay, contoh macam dalam kes ni, speed, dia nak minta kita ubah speed, so they need to mention the new speed desired, the new speed level. So kalau dia bagi tahu torque juga berubah, so dia mesti bagi tahu, at least dia bagi tahu in terms of percentage pun tak ada masalah. Maksudnya first kita ada analisis untuk torque dalam keadaan rated. So maybe in second cases they mention, okay, what is the additional resistance required to get the speed at 600 RPM, and also the torque is reduced by 50% out of the base rated torque. So maksudnya dikaitkan dengan percentage pun boleh. Okay, selalunya dikaitkan dengan percentage, dia tak bagi maklumat torque tu. Sebab torque ni something yang subjektif lah, dia bukan satu fixed value sebab dia bergantung kepada rotational. So dia selalunya bagi tahu perubahan tu dalam bentuk percentage. Okay, berapa pengurangan daripada keadaan yang base, keadaan yang rated. Boleh faham? Faham, sir. Okay, good. Okay, kita cuba buat juga sebanyak yang mungkin. So, cuba tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni, for me is quite interesting. Okay, sebab dia adalah sedikit performance punya analisis. And then they also have the information that you need to calculate under the holding condition. Yesterday kita dah discuss dah. What is holding condition? Okay, cuba fahamkan dahulu soalan. And then kita akan buat sama-sama. Okay, a 150 volt. So 150 volt is basically referred to VT. Okay, dalam soalan dia tak akan bagi nilai back EMF unless stated. So kalau dia bagi voltage dan dia beritahu this is the back EMF, okay, kita kena consider itu adalah back EMF. But kalau ada sahaja voltage, so itu selalunya voltage terminal lah. Okay, dia tak akan bagi back EMF. So a 150 volt DC shunt motor, okay, again shunt, drive a constant torque load. Okay, a constant torque load. Maksudnya karakteristik load kita adalah constant torque. Torque dia kekal constant. So at the speed of 1200 RPM. Okay, so speed rated adalah 1200 RPM. So the armature and field resistance are 1 ohm and 150 ohm respectively. Okay, ikut susunan kita tahulah yang kecil adalah armature resistance,
1 ohm. Fill adalah 150. Okay, so the motor draws a line current of 10 ampere at a given load. So dalam keadaan given load tu, current yang kita ambil daripada terminal. Now they mention here, the motor draws a line current. So IL adalah 10. So dekat sini kamu nampak why they give you at the first place the information of field resistance. Okay, sebab kita nak tahu guna KCL, the portion current that flow to the armature circuit. Okay, so saya nak kamu buat nombor part A dahulu. Okay, boleh tak kamu cuba untuk buat part A, calculate the resistance that should be added to the armature circuit to reduce the speed by 50%. Okay, dia sama macam tadi. Okay, tetapi dalam case ni, dia kena buat sedikit KCL punya calculation. And then, new speed is given in terms of the percentage. Okay, itu je beza dia. Tadi dia bagi straight away speed kedua yang dia bagi dalam bentuk percentage. So to reduce the speed by 50%. Okay, so boleh tak kamu buat? Boleh ke tak boleh agak-agak? Okay, saya bagi kamu masa lebih kurang 5 minit untuk selesaikan part A sahaja. Okay, part A sahaja saya nak kamu cuba selesaikan. Okay, I give you 5 minutes. Okay, finish. Okay, dah siap?
just give me the value of added resistance. Okay, saya nak jawapan untuk additional sahaja. Okay, cepat. Okay, cepat. Lebih 5 minit dah. Can I call someone to give me the answer? Boleh tak? Saya panggil siapa-siapa je. Macam Aisyah. Aisyah ada Aisyah? Ada tu. Okey, dapat dah? Tak siap lagi. Tak siap lagi. Okey, Zuhaira ada Zuhaira? Tak siap lagi, sir. Tak siap lagi. Okey, siapa-siapa yang dah siap, can you give me the answer? The same concept as what we have in example number 1. Beza dia hanyalah you have to add some more calculation to find IA, and then in terms of the speed, new speed given, they give you in terms of portion. Okay, 50% sahaja daripada the first one. So roughly kita boleh dapat 600 RPM juga. Okay, yang lain sama je, exactly the same. Okay, Luqman ada Luqman? Jawab, sir. Tengah buat. Saya nak tengok juga lah siapa yang ada di sini. Nik Muhammad Iqbal. Ada Nik Muhammad Iqbal? Ada, sir. Ada, Alhamdulillah. Okay, dapat jawapan? Belum lagi, sir. Belum lagi. Okay. Yeah, I hope that you, all of you. Okay. Saya dapat R at 7.833 ohm. Betul ke? 0.833. Just first the answer 7.833 ohm. ohm. Okay, let me check first. Okay, 7.833. Okay, so betul lah. Okay, 7.833. Okay, 7.833. Okay, good. So this is the answer for additional. Okay, so hopefully by this example you have clear. Okay, by adding some resistance on the armature, so kita memang dapat speed kita less. Okay, so macam mana konsep nak dapatkan the additional? So kita ada dia punya flow lah. Okay, kita dapatkan dulu nilai E number 2. Sebab bila mesin tu berpusing dengan perlahan, so dia akan efek kepada E dahulu. So that's why kita dapatkan E. So kaitkan E pula dengan equation yang ada melibatkan armature resistance. Okay, so saya basically answer ni betul lah. Okay, this is answer for number 1. Okay, good. Okay. Okay, now saya tunjuklah untuk part B. Okay, untuk part B, assume the rotational loss to be 100 watt.
So assume the rotational loss to be 100 watt. So calculate the efficiency of the motor without and with the added resistance. So dekat sini ada dua jawapan yang dia minta. Calculate the efficiency of the motor without. Without maksudnya tanpa additional dan juga additional. Okay, dengan additional. Okay, sebab kita nak matchkan dengan kita punya fundamental semalam. Okay, apa akan jadi bila kita tambah resistance? Okay, apa akan jadi pada kita punya performance? Okay, although the speed can be achieved slightly less than the rated speed, but in terms of performance, okay, apa akan jadi pada dia punya kecekapan efficiency? Okay, so to do that, kita kena ingat balik untuk power flow. Okay, power flow untuk DC motor. So power flow untuk DC motor, kalau kamu ingat lagi, kita akan start dengan P in. Kita akan ada dengan P out. Okay, kalau motor P in adalah electrical. Okay, electrical. P out adalah mechanical. Okay, mechanical. Okay, so kalau kita tengok balik flow dia, so P in kita kena consider dulu losses bahagian electrical. Kita ada PCA, kita ada PCF. Okay, dan kita ada PM dekat sini. Dan kita ada Pmu. Okay, so now they give the information of Pmu. Okay, the rotational losses to be 100 watt. So dia bagi dekat sini. Okay, so dia bagi dekat situ. Okay, so dekat sini dia minta kamu dapatkan efficiency. So efficiency equation dia adalah P out over P in. Okay, 100. Okay, so now you have to calculate dua jawapan, which is efficiency for the system without additional dan juga dengan additional. Okay, so can we start by calculating P in? Okay, so can you calculate for me P in? P in dekat sini. Apa yang saya cakap sebelum ni, bila kita ada flowchart, kita akan terus straight away equation dia adalah untuk electrical. Okay, last time saya highlight dekat kamu, bahagian electrical we have enough information to calculate. So what is the information that we have on the electrical side? Kita ada VT dan juga IL. Betul? Betul ke tak betul? Okay, so kita terus guna VT-IL. Okay, so VT kita ada 150 multiply by IL. Okay, so IL 10. Okay, so kita akan dapat 1500 watt. Okay, so 1500 watt. Okay, this is P in. Okay, the question is whether after we put additional or without the additional resistance, do we have a two different value of P in? Ya atau tak? Jawapan soalan saya. Adakah P in ni berubah sekiranya kita menambahkan nilai additional resistance? Ya atau tidak? Macam tak. Okay, tak. Okay, good. Sebab apa tak? Sebab P in dia bergantung terus dengan VT dan juga IL. Okay, IL pula bergantung kepada IA dan IF. Okay, IA dan IF. IF kita tahu dia takkan berubah lah sebab VT tak berubah. This is shunt. Tetapi IA juga dalam kes ni tidak berubah. So, bila tidak berubah, so portion yang digunakan maksudnya IL sama juga IA tambah IF adalah kekal. Sebab IA kekal, IF for sure kekal, so IL juga kekal. Okay, cuba kamu ada satu mindset macam tu. You have to imagine the topologies, macam mana current masuk, macam mana current keluar. Okay, so that kamu boleh kaitkan dengan apa sahaja situation yang kita ada. So P in dalam kes ni kekal untuk kedua-dua keadaan. Now we do analysis without dahulu. So without
Okay, additional. Okay, so last time saya minta kamu dapatkan nilai P out. Okay, kita ada dua pilihan, sama ada kamu gunakan P in, tolak PCA, tolak PCF, tolak P mu, kamu akan dapat P out, ataupun kamu boleh terus ke sini, betul tak? PM sama juga dengan, what is the equation to find PM? PM sama juga dengan, okay, buka balik nota kamu. Okay, last time kita ada buat exercise and then saya pun ada buat catatan pada flowchart. PM is equal to, okay, cepat. Okay, PM is equal to, EA darab IA. okay, good. EA darab IA. So dalam case PM sama dengan EA darab IA, without additional, kita boleh ambil EA number 1, betul tak? EA number 1. Kalau kamu tengok balik soalan part A, so they ask you to do comparison between rated dan juga new condition. So dekat dalam case untuk dapatkan PM without, so kamu boleh pakai PM sama juga EA number 1, IA number 1. So can you give me the answer for this one? And then bila dah ada PM, kamu boleh terus dapatkan nilai P out without. So P out without, which is equal to PM minus P mu. Then maybe you can proceed with the condition of with additional. Okay, the same thing. So dapatkan nilai PM, but now PM dalam keadaan additional, dia bergantung kepada EA number 2. So IA kekal. So dapatkan nilai PM and then dapatkan nilai P out untuk keadaan additional. So PM minus P mu. So bila dah dapat kedua-dua ni, so P in boleh guna yang sama. Okay, I just want to know the efficiency untuk yang ni dan juga yang ni. Can you do it for me now? Saya nak dapat efficiency sahaja. Siapa tak faham boleh tanya, tak ada masalah. Okay, because we need to know the effect. Okay, because the question is they want to reflect with all the fundamentals that you have covered yesterday. Okay, cepat.
Okay, saya nak dapat efficiency je. Can you give me the answer? Okay, Nur Alia Fatin. Dah buat? Sekejap saya dah. Just want to know the efficiency value sahaja. Okay, yang lain saya harap kamu buat jugalah. Okay, I cannot check one by one lah. Okay, this is the issue on online ODL. But hopefully if you think that you want to know further, so kamu kena nak faham, so kena buat lah. Okay, I cannot check one by one lah. Okay, but you can check with the answer that given by your friend. Kita cuba verify lah. Okay, Nur Alia Fatin, ada jawapan? Untuk without RF, Okay, now efficiency dia 77.9%. 77.9%. 9. Okay, 77.9%. Okay, this is without. But with? Yes. Kalau with 5 dapat 35.6%. 35.6%. Okay, jawapan saya 35.7. Okay. Okay, betul. Tak ada masalah. Okay, so this is the thing yang kita kena encounter lah. Okay, dalam kita menggunakan this technique. Okay, sebab kalau kita tengok balik the notes yang kita dah discuss. Okay, controlling speed by adding resistance. Disadvantages adalah tremendous power losses. Okay, tremendous power losses. Maksudnya current dia, losses dia adalah sangat tinggi. Okay, so and then last size and capacity of rheostat is required. Okay, sebab kalau kamu tengok, okay, value resistance yang kita ada di bahagian amateur is just 1 ohm. And then kita ada 150 ohm di bahagian field. So kita nak macam normalizekan value dia sebab kita punya field sangat-sangat tinggi. So value resistance yang kita kena letak adalah mungkin sedikit besar. Yes, I know that this is 7. 7 kalau kita tengok pun 7 ni kecil. Tapi compare dengan resistance asal is just 1. How many times besar dia? Almost 7. Almost 8 lah, almost 8. 8 kali ganda. So dekat situ kita boleh nampak lah, the effect will be the efficiency will go down. Okay, will go down sangat-sangat teruk lah bagi saya. Losses ni sangat-sangat teruk lah. So efficiency. But bear in mind, for certain system sebenarnya kita tak pandang kepada efficiency. Okay, macam dalam case ni, mungkin mesin ni kita pandang dari segi putaran sahaja. Kita nak dapatkan putaran tu. Yes, mungkin kita boleh cakap, okay, kenapa pilih mesin yang ada efficiency yang low? Okay, sebab dalam case mesin yang ni mungkin dia punya efficiency adalah tinggi bila dia berfungsi dalam keadaan full capability. Tetapi untuk mesin yang sama mungkin kita perlu buat sedikit adjustment untuk dapatkan speed yang low. Okay, tetapi kalau compare, let's say kamu ada dua mesin. Okay, kamu ada dua mesin. Okay, untuk kelajuan rated kamu pakai mesin A. So untuk kelajuan yang agak slow kamu pakai mesin B yang agak kecil. So in terms of cost dan sistem dia lebih susah untuk kita manage compare dengan this one. Okay, tapi dalam case yang ni memang kita akan hadapi losses yang sedikit. Bukan sedikit lah, yang agak ketara lah, signifikan. Sebab kita introduce additional resistance yang agak besar. Agak besar compare dengan original resistance yang kita ada di bahagian field. Okay, di bahagian amateur. Okay, so dekat sini dia dah highlight. Tremendous power losses. Large size and capacity of rheostat is required when amateur current is more than field current. Okay. So speed above rated is not possible and then efficiency adalah low.
Okay, efficiency dia agak low lah, 77. Okay, for machine basically memang dia punya efficiency kecekapan dia taklah menjangkau 90%. Okay, standard machine dia adalah dalam 75 ke atas. Okay, 75 up to maybe 85. Okay, sebab memang kita kena consider the machine punya losses lah. Transformer lain, transformer kita punya efficiency must be 95 and above. Okay, so kalau kita dapat less, kita kena buat maintenance. Sebab mesin yang motor ni standard lah. Okay, so kita ada lagi soalan untuk yang bahagian C. Okay, calculate the resistance that must be added to the armature circuit to operate the motor at the holding condition. Okay, so macam mana kita nak dapat ni? Okay, at the holding condition. Can someone give me the idea, any idea how to solve for part C? Ada idea? Okay, macam mana kita nak selesaikan part C? Apa maksud holding? Okay, yesterday we have discussed the holding condition. Okay, if added resistance keep increasing, the motor speed decreases until the system operates at point number 4 where the speed of the motor is equal to 0. So maksudnya bila kita tambahkan dengan keterlaluan, so maybe we can at one point achieve the what we call as the holding condition. Holding condition is when the speed of the machine will reduce to kosong. Okay, dia akan jadi kosong. Okay, so dalam case ni, so they ask you to find what will be the first value of additional resistance that can contribute to the condition of holding ni. Okay, berapa nilai dia? Sebab kalau kita dah exceeding that nilai, so kalau lagi besar pun dia tak ada apa-apa kesan lah sebab motor tu dah stop. So what will be the first value ataupun value yang menyebabkan the system operate at the holding condition? Okay, ada idea? Saya nak kamu cuba fikir dulu sebab kalau saya bagi je, so mungkin kamu tak boleh nak kaitkan dengan fundamental. Ada idea tak macam mana nak solve that one? Kalau control terminal voltage? Bukan, maksudnya kita masih lagi control by using Ya, okay. dia just nak tahu berapa nilai resistance yang paling maksimum sebelum dia jatuh kepada holding condition. So maksudnya sebab resistance ni we cannot exceed certain limit. So bila kita exceed that limit, so sebenarnya motor tak boleh nak berpusing. Sebab current dah kita panggil macam tak cukup lah untuk bagi force kepada rotor untuk berpusing. So berapakah nilai itu? Okay, tak apa, kita discuss sama-sama. Okay, untuk part C, to solve for part C, kita tahu when we want to analyze this condition, we will expect that the rotation of the machine will be kosong. Mesti kosong. Okay, so bila kita ada rotation yang kosong, so what will be the value of E?
Okay, kita keluarkan equation E sama juga dengan K flux omega. So kita tahu bila kita nak capai holding, kita tahu holding ni nama lain ataupun condition yang lain yang kita boleh faham adalah speed mesti sama dengan kosong. Okay, sebab dia hold benda tu. Okay, kalau ikutkan ayat ni, okay, so holding where the speed of the motor is 0. So kita kena set n sama dengan kosong bila holding condition. Okay, so bila holding condition n sama dengan kosong, so dekat sini kita ada n, dalam omega ni kita ada n. So ini jadi kosong. So finally E pun mesti sama juga dengan kosong. Betul? Holding. Okay, this is holding. And then apa yang kamu boleh buat sama macam yang kamu solve untuk part A. So keluarkan equation E. So E dalam kes ni adalah VT minus IA RA. Okay, RA ni saya boleh letak RA combine lah. Okay. So apa maklumat yang kita ada for this condition, E adalah sama dengan kosong. Ini adalah keadaan holding. VT kita ada, IA kekal sama. Now this combination yang akan produce holding condition. So this one adalah RA asal tambah dengan R additional. Ini yang kita tambah limit dia lah. Maksudnya we cannot exceed the limit. Okay, bila kita ada ni, dia akan menyebabkan holding. So can you give me the answer? Boleh faham tak? Boleh faham? Kan tak faham? Okay, penambahan tu dia tanya what will be the additional resistance that can contribute to the holding. Okay, so selalunya itu adalah the first point lah. Kalau kita tambah banyak ni, so dia dah capai holding. Kita tambah lagi yang besar, so dia memang akan stopkan motor. So that's the first point yang kita kena dapat. So can you give me the answer? Okay, tolong bagi saya jawapan cepat. Saya kira tadi dapat 6. Sebab tadi saya terkelak mute, saya tak dengar apa saya cakap. Macam mana? Oh, kamu macam mana? Okay, saya dapat 6. 6 berapa? 16.6, betul ke? 16.6. Okay, tapi jawapan yang saya ada, saya tak pastilah jawapan saya ni betul ataupun tak. Saya ada 15.67. Saya punya jawapan 15.67. Okay, kita cuba buat sama-sama. So E sama dengan kosong. So kita ada maksudnya kosong sama juga dengan VT 150. Okay, tolak dengan IA. IA kekal sama. So IA dapat apa? Can you give me the value of IA? 9, betul? So R combine. Okay. Betul. Okay, so bila kita dapat R combine, so R combine sebenarnya adalah kita bawa kat sini lah, bawa kat sini. So 150 divided by 9. Kan? Ya 150 tolak 9 bagi 9 dapat apa? Saya pun kena check dulu. 150 bahagi dengan 9 which is 16.667. Okay, ini adalah 16.667. Okay, ini sama macam jawapan kamu.
But bear in mind this is combined. Okay, sebab dia tanya kat sini, what will be the calculate the resistance that must be added. Penambahan saja yang dia nak. So bila penambahan saja yang dia nak, maksudnya kita kena dapatkan, kita kena separate between yang asal dan penambahan. So R additional adalah R combine tolak dengan RA yang asal, which is 16.667 tolak dengan 1. Dapat 15.67. Boleh? Ni tak betul sebenarnya, tapi this one bukan pada level additional, this is combined. Okay, maksudnya dalam ni ada yang asal dan ada yang kita tambah. So dalam soalan ni dia minta resistance that must be added, penambahan sahaja. Okay, so kalau macam kamu punya test masih ada markah lah, bukan saya markah kat sini, but maybe I need to deduct a portion of mark lah, tolak setengah ke sebab kamu tak dapat yang ni, contoh lah. Okay, tapi kamu clear benda tu. Okay, because the combination must be kita kena split lah. Okay, yang asal dan juga yang penambahan. Okay, boleh? Okay, so we only managed to cover for MHI. Okay, good. Kita hari ni tak banyak lah yang kita buat. Okay, so kita hanya manage untuk example number 2. Okay, for your information, I just uploaded the some tutorial lah. Okay, saya letak dalam kita punya chapter 3. Okay, kamu boleh tengok dekat sini, tutorial DC drive. Okay, yang kita buat tadi lah. Okay, yang ni number 1. Yang kita dah buat, yang ni 7.83. Okay, yang ni yang kita baru buat tadi 15. So yang ni kita dah ada yang 77 tadi. Okay, 35. Okay, yang ni kita dah buat. Okay, maybe after this you can try by doing number 3. Okay, ini masih lagi dalam keadaan adding. Okay, kalau kamu tengok speed, kalau less than rated, so kita automatically tahulah this is kita tambah di bahagian amateur. Okay, 900 kita turunkan kepada 500, so kita adjust bahagian amateur sahaja. And then maybe you can take a look at the technique when we adjust the field. Dalam kes ni kita ada adjust the field, and then kita boleh tengok juga bila kita amateur voltage. So dekat sini mungkin saya akan guide kamu lah. Okay, boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak slide ni? Kira saya cakap seorang-seorang. Nampak, saya nampak. Okay, good. Okay, so dekat sini dia, kita ada stage by stage lah. So yang ni kita modify pada bahagian amateur, yang ni kita modify pada bahagian field, and then kita ada combine amateur dan juga field, and finally kita ada controlling speed by amateur voltage control. Ini yang kita kawal pada VT sahaja. So kawalan VT kita ada pengawalan kepada converters. Okay, kita ada pengawalan converters. Maybe you can take a look, and if you want to try, you can do first, and then kita boleh check next class lah. But for today, I think I need to stop now. Okay, sebab macam semalam saya cakap, saya ada sedikit issue on ni lah, kerja sikit. So hopefully you can complete number 3 dulu, sebab teknik dia masih lagi sama. Okay, cuba buat ini, and next class saya akan cuba discuss number 4 and sampai habis lah. Okay, boleh? Okay, hopefully next class saya nak ada commitment lah. So I want all of you to involve with the discussion. Okay, sebab saya nampak ni yang saya boleh clear dengar, okay, yang Fatin sahaja yang banyak bagi jawapan. Okay, so saya nak semua sekali lah. Okay. Okay, kena ada kita ada discussion supaya saya boleh tahu kamu ni faham ataupun tak. Okay, so ada apa-apa lagi yang kamu nak tanya sebelum saya stop? Saya nak tanya. Okay. Test bila Test. Okay, kalau ikutkan deadline. Okay, saya buka balik. Okay, this is the test. Kita punya date awal lah adalah pada test 1 12 Jun.
This one adalah 12 Jun. So hari ni kita pada ni cuti raya, kita di sini. Ni chapter 3 lah, week 17, 18 hari bulan, Tuesday. Okay, kita ada lagi 1 minggu. And then kita ada cuti, saya tak sure ni cuti gawai. Okay, the one whole week ni. Ni deadline lah. And then kita mungkin masuk chapter, this is depend. Okay, sama ada saya nak masukkan chapter 4 dahulu baru kita buat test, ataupun this week saya minta Dr. Asri supaya kita buat revision week. Tak tentu lagi lah. But based on the timeline yang kita ada, academic calendar, this one adalah test kamu, Saturday 12 of June. Okay, so kita di sini. Next week kita akan fokus lagi. Bear in mind kita ada lagi beberapa teknik yang saya perlu tunjuk exercise, dan juga kita kena cover kepada breaking. Okay, breaking kita tak masuk lagi. Okay, so that's why saya nak kamu bagi komitmen supaya bila kamu bagi saya jawapan, buat sama-sama, so saya boleh check lah your understanding. Okay, boleh? Okay, boleh set. Okay, good. Okay, so this will be kita punya jangkaan awal lah. Test kamu 12 Jun. Okay, pusing-pusing pun kita tinggal berapa minggu, tak sampai sebulan lah. Okay, yang masuk chapter 3 confirm masuk, and then chapter 1 dan chapter 2. Okay, chapter 3 tu saya akan detail up later. Okay, whether we will ask everything in chapter number 3 ataupun mungkin part sebahagiannya kita akan jadikan sebagai assessment ataupun assignment lah. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada sir. Okay, tak ada. So kalau tak ada, so saya stop dahulu. So thank you. Assalamualaikum. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you sir. Okay, welcome. Yes, sir.